Mali ni adeɲumanw an ka foli bɛ aw ye. Faso ni danbe 20/20 tɔgɔ la n'o ye Hadiba ni a baarakɛɲɔgɔnw ye. Mandezana b'a fɔ ten ko ni taama bɛ sen na ko bolofifa bɛ to sen na, o ye wajibi ye. Nin ja min filɛ aw ɲɛkɔrɔ nin ye, n b'a jigiya ko aw y'a ni interview lajɛ walima k'a lamɛn, wa n b'a jigiya ko aw y'a faamu. N'ani ma fili, nin y'an balimakɛ dɔ ye, yɛrɛyɛ debitew dɔ la kelen don, n'a bɛ wele ko Abubakari Sidiki Fɔnba. U y'a interviewé Mali lahalaya la ani an ka gouvernement ni Faransi cɛ lahalaya la, ani an ka gouvernement ni Irisi cɛ lahalaya la, ani kibaruya minnu bɛ sen na. N balimakɛ ko cogo di? A ko kami kunu ale y'a yira a ka kumanɔ bɛɛ la k'a fɔ ko vantɛnɛri ko kuma min bɛ sen na ko tiɲɛ kuma tɛ, ko sanga ni wagati bɛɛ ale b'o fɔ. A ko o tɛ dɔwɛrɛ ye Faransi ka yɛrɛ ɲinikanw kɔ. A ko nka a y'a fɔ fɔlɔ ko fɛn bɛ na Mali dɛmɛ min ka girin ni vantɛnɛri ye, n'o ye Irisi ka armée républicaine ye. Nka ni interview in kɔnɔna na, a y'a Irisi ka intervention renforcer ko Irisi ka armée rouge yɛrɛ de bɛ na. O armée rouge créera cogoya minnu na, ani kun minnu na, ani laɲini minnu na, a y'a o fɔ, nka an ka kuma tɛ o kan. An ka kuma bɛ min kan, vantɛnɛri n'o ye société privée Irisi dɔ ye, n'a bɛ fɔ ko mercenaires, walima force républicaine Risi, o kana Mali dɛmɛ. A y'a o kuma minnu fɔ, an bɛ kuma o de kan. Est-ce que o bɛ se ka kɛ wa? N'a bɛ se ka kɛ, a bɛ se ka kɛ k'a dalu kɛ mun ye, walima k'a sababuya kɛ mun ni mun ye. N'ani ma fili, ne kun y'a kuma falen caman kɛ nin sujet in kan. Nka ni Ala sɔnna, an bɛna an balimakɛ ka kuma in k'a da lɛfɛ kan, e ni ne an bɛɛ ka an hakili yenge a kunna. N'an ya min sɔrɔ, faamuya ɲininen kɔfɛ, o de ye bili haki ye. Ne y'o de fɔ maliyɛnw ye kami kunu, komi jeliw b'a fɔ ko ni mɔgɔ o mɔgɔ m'i cɛsiri, ko Ala b'i minɛ ka di cɛsirilenw ma. Nin tɛ jelikan ye, nin ye tiɲɛ ye. Wallahi, mɔgɔ o mɔgɔ, hali n'i bɛ tiɲɛ kan, hali n'i bɛ ɲuman kɛ, n'i m'i cɛsiri, n'i y'i sigi k'i bolo da i sen kan, mɔgɔ minnu wulila ka jɔ k'u cɛsiri, hali n'u bɛ nkalon na, Ala b'u i minɛ ka d'u ma. O misaliya dɔ filɛ nin ye.
Abubakar Sidiki Fomba a n'a jɛɲɔgɔn caman. Ninnu ye jamakuludi ye minnu ya mɔgɔ tɔɲɔnenw wele ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko jamana taabolo man ɲi, o tɔɲɔnen don, a dalu ye nin ye, a dalu ye nin ye. Ni gouvernement ka fasoden juguya n'u ka fasan tɛ, nin kan ka kɛ aw ye, nin ka kan ka wuli ka bɔ aw kan. U ya waati jan kɛ o kɛlɛ la, taama bɔ sisi ma bɔ. Tuma min na élection législative nana kɛ, u nan'o kɛ sababu ye ko namara kɛra. Mɔgɔ minnu ni jamanadenw fanba votera olu ye, u ko olu ya namara kɛ. U nan'o ta ka kɛ sababu ye ka kɛlɛ kurakuraya ni ka ɲaga. O de la Mandezana b'a fɔ ko n ta kun tɛ basa kɛlɛ la, k'a tigɛ ko ɲuman ko don. N'a tigɛ cogo juguyara, kuma dɔw la i ta bɛ jɛɲa ni sebe kundama ye. Jɔnmaanɔ ye kara ye. Mɔgɔ minnu ni jama b'u nɔfɛ, hali n'a sɔrɔla wari dilen bɛ jama in ma, anw ti wari dira, wari ma di, anw t'o juger. Anw bɛ jama de juger. Est-ce que mɔgɔw b'i nɔfɛ wa? Est-ce que u votera wa? Wari dir'u ma, wari ma d'u ma, o ye ko wɛrɛ ye. Mais laɲini kɔni ye vote ka kɛ ni min ka jama cayara, o de passera, o ye laɲini ye. Nka a tɔ namara kuma minnu bɛ ka fɔ, hali n'a sɔrɔla tiɲɛ don, siw kana fɔ ɲɔgɔn banbatɔ, politiki mɔgɔ bɛɛ namaratɔ, u ka politiki tɔn kelen jiranen na ko élection minnu tɛmɛna, ko min ma sonyani dɔ kɛ, o tɛ. E son ne son, ne ka sonyata cayara ni e ta ye, e bɛ se ka ne kɛlɛ ko ne son, ni dalu jumɛn ye n'a sɔrɔla i ye ladiri ye. Nka mɔgɔ minnu gagnera, olu kun ɲɛna ko mugu don, mais u kun t'a dɔn kolokari don. U y'u sigi k'u bolo da u sen kan. Kare kɔnɔ mɔgɔw wulila ka jama fara ɲɔgɔn kan ka n'u gɛn ka bɔ yen. Bi olu de sigilen filɛ mɔgɔw place la, jama votera mɔgɔ minnu ye. Wa hɛrɛ bɛ si, a bɛ tile. Ala ka kow bɛ ten de. N'i y'i sigi k'i bolo da i sen kan, hali n'i bɛ tiɲɛ kan walima i ye ɲumankɛla ye, Ala b'i minɛ ka di wulikajɔlenw ma ani cɛsiribaatɔw ma. O Abubakar Fɔnba a n'a mandenw walima a n'a ɲɔgɔnna caman, olu de fara-faralen filɛ ɲɔgɔn kan ka taa CNT fa. U tun bɛ ka minnu jalaki k'olu ya namara kɛ, olu yɛrɛw taara sigi ye. N'i y'a mɛn a mɔnna, a sigira ka de. Namara kɛra a ma kɛ, o tɛ mɔgɔ min elila ye wa? Nka olu ma eli, olu cɛra ka t'u bila ye ten. An b'a fɔ Ala ka tiɲɛ dɛmɛ. Anw y'o de fɔ ba sara, o bɛ batigi ma, nka kunkolo bɛ da kɔnɔ, ba yɛrɛ bi dɔ ye o la dɛ. Député minnu y'o sigi, hali Ala ma taa k'u ka victoire justifier ka na ni dalilu ye pour que futinɛ ka lasa, olu bolo ko non, ko kɛ bɛ fanga de nɔfɛ, mais olu sen t'a la. Mais bi an bɛ min? An bɛ tɛmɛ o kan, o ti an ka babu ye. A ko Wagner ko Faransi ka ko togololen don a yɛrɛ ɲinibaatɔ. An ka kuma bɛ min nɔfɛ, o yɔrɔ de don. An b'a fɔ ko o kuma, o tɛ sababa ye. Anw b'an yɛrɛ ɲininka gouvernement fasugu jumɛn de bɛ Mali kunna.
ko an ba an jigi da olu ka k'olu bɛ se ka sɛ dabɔ ji la. Sanga ni wagati bɛɛ u bɛ galontigɛ ni yɛrɛ sɔsɔ de la. Hakilijigi bolo ma nin vantɛnɛri ko kuma in anw m'a mɛn Faransi da. An ka fanga tigilamɔgɔw olu man don mɔgɔ minnu bɛ ka jumbe ni bala ta ka tugu u nɔfɛ k'u balima, olu de bɔra ni vantɛnɛri ko kuma ye. Nani hakili b'a la, nani ma fili, bɛɛ y'a ye wa bɛɛ y'a mɛn. A kuma fɔlɔfɔlɔ bɔra Mali ka gouvernement yɛrɛ dɛmɛbagaw de da la. Wa Mali ka gouvernement mɔgɔ si tɛ yen ko min y'a sɔsɔ. U wulila ka jumbew ni balaw ta ko vantɛnɛri bina, Risi nana ka ban, mɔgɔ 100 ni kɔ nana, a donna tan a bɔra tan. Setigiba yɛrɛ dɔ ko ale bi wari kilancɛ sara, a donna tan a bɔra tan. Nin bɛɛ kɛra ka gouvernement sigilen to k'u kɛ sew parce que u bolo k'a b'u arranger, u ma kuma. Kɔfɛ de Faransi y'a ɲɛɲini ka sɔrɔ ka bɔ, u ya ngalon min tigɛ ka dɔ fara a kan k'a ɲaga walasa hali n'a sɔrɔla a ko bɛ sen na, a kana se ka kɛ walima a kana se ka waleya cogoya min na. Tuma min na Faransi y'a o wulikajɔ daminɛ, autorité mɔgɔ ɲɛnama dɔw bɛ yen minnu bɔra ka kuma micro tɛnkuraw la. U y'a yira k'a fɔ ko effectivement kuma ɲɔgɔnya bɛ Mali jamana ni vantɛnɛri cɛ, ko mais ko u ma bɛn fɔlen na fɔlɔ. N balimakɛ, nani ma fili, Mali gouvernement responsable mɔgɔ caman ɲininkalen, u y'a nin kuma kelen de fɔ. O tɛmɛnen kɔfɛ, Risi jamana fana y'a yira ko effectivement vantɛnɛri ye Risi ka société privée dɔ de ye, bɛɛ bɛ min dɔn. Donc olu ni mɔgɔ wɛrɛ ka baara kɛ ɲɔgɔnya, o tɛ olu ka sira la. U y'a u yɛrɛ ɲɛfɔ cogoya la, hali ni Mali ni société privée in bɛna ko la, mɔgɔ kana se ka dangari olu ka sariyaw la cogo min na, walima ka u mankutu tiɲɛ, walima k'a fɔ ko u y'a sariya dɔ sɔsɔ u yɛrɛw bɛnkanw na. Tagalen ɲɛfɛ, o ko o de nana yɛlɛma k'a fɔ ko Faransi ka ko togololen don. An b'an yɛrɛ ɲininka, na nin kɛra Faransi ka ko togololen ye, an ka gouvernement yɛrɛ ni u dɛmɛbagaw ka ko togololen ye jumɛn de ye, walima u ka laɲini ye mun ye, walima u ya rôle jumɛn jouer nin ko in na. O la siga kɔni tɛ min na, an ka gouvernement tɛ tiɲɛfɔlaw ye. Danbetigi kan ka jigi da mɔgɔ o mɔgɔ kan, o tigi kan ka kɛ danbetigi ni tiɲɛtigi de ye, wa n'a ye lawudu ta, a b'a a seko kɛ o lapasali la. Nka n'i ya jateminɛ kɛ, Mali kɛra dɔnbala fili ye. A bɛ fɔ Mali min ma ko Maliba, Sunjata jamana, Damɔzɔn jamana, Tata Babɛnba, fo ka taa se Moro Keyita ma etc etc. An bɛ ka an disi gosi ni o minnu ye. Olu tɛ sɔn kuma min ka fɔ u su kunna, anw bɛ ka o duloki de don ka yaala an ɲɛnama, ka laban ka an disi gosi. Sanga ni wagati bɛɛ Mali b'a disi gosi ni mɔgɔ
fatulenw de ye nka i tɛ mɔgɔ ye kɛnɛ kan bɛ se ka gosi ni mɔgɔ min ye. N'an tora o cogoya la Mali ka belebelebaya kɔni o bi yɛlɛma ni ka kɛ fitiniya ye. Ala m'an kisi a ma. O la hɔrɔn ka karafejuru ka kan ka kɛ a kumakan de ye n'i y'a tufa a b'i jɔ. Nka mɔgɔ o mɔgɔ ka kuma ma se ka kɛ karafejuru ye i bɛ min tufa n'a bɛ jɔ o tigi tɛ hɔrɔn ye. An bɛ dugawu kɛ an faso ye Ala ka an faso tuloma gɛn. Kabini nin vatinɛri ko kuma in daminɛna anw tɛ politiki mɔgɔ ye, an ma kalan ka taa yɔrɔ jan, nka ka sanga ni an ka information sɔrɔlenw ye an y'a yira k'a fɔ ko nin kuma min bɛ sen na nkalon don. Ngo an b'a dɔn mɔgɔ caman tɛna da an ka kuma in na, nka waati yɛrɛ yɛlɛma cogo don dɔ la o bɛna dan gɛnɛmaya ko kuma in ye nkalon ye. Nka nkalontigɛla n'a y'a ka nkalon labɛn tagalen ɲɛfɛ n'a ka laɲini ma sabati a yɛrɛ bɛ bɔ ka n'i jɔ ko a kun ye nkalon tigɛ. Ne bolo ni mɔgɔ n'i ye hɔrɔn ye, n'i ye tiɲɛtigi ye, n'i ye laadiri ye, n'i filira walima i ya nkalon tigɛ, ne bolo i ka kan ka o latilen de, o de ye tiɲɛtigiya ye. Nka mɔgɔ o mɔgɔ n'a filira n'a ko a bi o fili latilen k'a sɔrɔ a ma ka fili rekɔni, a ma segin kɔ, o tigi o bɛ yɛrɛ kɔnɔ gɛn de la. I ka laɲini tɛ sabati cogoya si la. Mɔgɔ n'i ya nkalon tigɛ i ka kan ka kɛ hɔrɔn ye. N'i ya dalu sɔrɔ ko nkalon don, i ka bɔ k'a fɔ ne kun filira, nin kun tɛ, nin kun de don, k'a dalu kɛ nin ni nin ye. Nka ninnu ya nkalon tigɛ mɔgɔw ye, nkalon gindo poyira ole ko ka bɔ ka jɔngwala fɔ, u labanna ka o nkalon cɛ k'o da Faransi kun, k'a sɔrɔ Faransi kɔni ye nkalontigɛla ye, tiɲɛ don. Nka nin nkalon in Faransi y'a surusi bɔ aw yɛrɛw de fɛ, an n'a ka mɔgɔw. Wa a jumɛn aw bɛɛ y'a dɔn kɛ, aw si ma sɔsɔ. Tuma min na laɲini ma sabati, aw sɔrɔla k'a cɛ k'a kɛ Faransi kunkololadonni ye. O la anw kun ya an tɛgɛ ci min jira, o tiɲɛ dangɛnɛmayara. An ko wa hali Irisi ka armée républicaine ka nani min kuma filɛ ka fɔ nin ye, n ko anw bolo nin bɛɛ ye kɔnɔsotɔmɔkanw ye. N ko nka an b'a dɔn mɔgɔ caman fana tɛna sɔn o ma, mɔgɔ caman tɛna da o la. N ko wagati nataw fana bɛna o tiɲɛtigiya. Bi an filɛ o kɛnɛ kan. O tɛmɛnen kɔfɛ an ka ministre d'affaires étrangers n'o ye Abdulaye Diop ye, ale ni a homologue sigira Irisi jamana ka masala. Masala ninnu u bɛ Irisi kan na ani tubabukan na, aw bɛɛ y'a lamɛn. O tɛmɛnen kɔfɛ arajosow ni telesow caman y'a bamayɛlɛma an ka todunkan na. Tuma min na anw ya o interview fana lamɛn ani o discours ninnu, an y'an ka analyse kɛ k'an ka conclusion tirer k'a yira ko nin bɛɛ fɔlen kɔfɛ, aw bɛna ye mɔgɔ dɔw bɛ labanna ka nin kuma bamayɛlɛma k'a fɔ ko Irisi ka armée républicaine
bɛɛ sira fɛ ka na walima k'u nana ka ban. O kuma min n'an y'o fɔ an filɛ o fɔnɔ kɛnɛ de kan. Aw yɛrɛw ɲɛ b'a la, aw tulo b'a la, u bɛ ka montage siya bɛɛ kɛ ko Irisi ka armée nana Mali la ka ban. Dɔw ko u bɛ sira fɛ, dɔw ko u nana. An bɛ taa ɲɛfɛ, wagati yɛrɛ fana yɛlɛma cogo bɛ na o tiɲɛ fana dangɛnɛmaya. Nka ka kuma o ye, an bɛ hakilijigiw kɛ, sabu hakilijigi bɛ nafa ɲa. Ka labana ka ladilikan kɛ ka ɲɛsin an ka fanga ma. Association faso ni danbe, anw tɛ an faso jira ni an numan bolo ye, sabu anw b'a dɔn ni Irisi nana Mali ka hɛrɛ don. Nka anw ɲɛ min bɛ ani an ɲɛ bɛ min na Irisi nani ko kuma tɛ sen na. Min fɔra a n'an ɲɛ min ye, komi n'a fɔ a yɛrɛw bɛɛ y'a ye n'a y'a mɛn, fo ni mɔgɔ min y'a bamayɛlɛma k'a k'a sago ye, o de ye Irisi ko a bɛna Mali dɛmɛ. A bɛna an dɛmɛ cogo min na fɛnɛ, a y'a fɔ, wa an fana ka gouvernement y'a fɔ. Mais n'i y'a kumakan in fila bɛɛ lamɛn, anw kɔni ya fɛn o fɛn ye, an ya fɛn o fɛn lamɛn, Irisi ka armée nani ko kuma kisɛ kelen t'a la. Nka hali bi dɔw b'u sɔn ka Jumbe ni Bala ta ko Irisi ka armée républicaine natɔ don, dɔw k'u nana. Dɔw yɛrɛ ko armée spéciale dɔ de don min créera Irisi jamana fɛ kami 1916. Ko o de natɔ don. An b'a ɲini Ala fɛ, ni Mali ka hɛrɛ b'a la, Ala ka kɛ tiɲɛ ye. Nka anw b'a dɔn tiɲɛ tɛ. An b'a fɔ ka souligner ka tila ka dalu di. Wagati yɛlɛma cogo, u bɛna laban ka bɔ k'an ko o kuma tiɲɛtigiya anw ma siga min na. Anw ɲɛ min ye a n'an ɲɛ min mɛn, fo n'a sɔrɔla u yɛrɛw bɛ ka kumaɲɔgɔnya dɔw kɛ kulisi la, an tɛ min kalama. U ma min forobaya, fɛn o fɛn forobayara, o de ye Irisi bɛna Mali dɛmɛ. U bɛ minɛn d'an ma, u b'a feere an ma nɔgɔya la, ka laban ka n ka militaires former k'u dege kɛlɛ ninnu fɔlɔ kɛcogo la ani kɛlɛkɛminɛn ninnu baara cogo la, ka laban ka minɛnw di an ma, minɛn minnu bɛ an permettre ka an ka jamana juguw ye k'u ka position dɔn, ni an yɛrɛw ka kan ka wuli ka jɔ min kɛ, an ka se k'o kɛ pour que k'an ka jamana kuma bɔ. Irisi ye dɛmɛ min lawudu ta Mali ye, bɛɛ ya min ye, bɛɛ ya min mɛn, fo ni min ye nkalon tigɛ walima k'a ni dɔngɔ fɔ, o ye nin de ye. N'i y'an ka minisiri yɛrɛ ka kuma lamɛn n'o ye Abdulaye Diouf ye, a ko a tɛ i n'a fɔ ko Irisi bɛna kɛlɛ kɛ Mali armée place la dɛ, ko non. A y'a fɔ bɛɛ y'a mɛn. Ko u b'an dɛmɛ de cogoya bɛɛ la pour que an ka se ka kɛlɛ kɛ k'an ka jamana kuma bɔ. Mali a kisili a bɛ gɛlɛya, sabu jamana min den fanba u bi fɛ ka u tulo dɔngɔ dɔrɔn de mɛn. Nka kuma min bɛ fɛ ka fɔ walima kuma min bɛ ka fɔ, o kɔrɔ ye mun ye, walima laɲini ye mun ye, walima mun fɔra hakika yɛrɛ la, o tɛ, o ti lamɛn bilen. Kuma mana fɔ dɔrɔn i hakililata i b'o de mɛn a kɔnɔ. Ka laban k'o tin di mɔgɔw kan ko bɛɛ ka sɔn ko o de fɔra diyagoya la. O tɛmɛnen kɔfɛ, ni mɔgɔ min ko ko o ma fɔ, o tigi bi buruja nkalon mi da o la k'o ye fasodenjugu ye. Jamana min de fanba lahalaya ye nin ye, o jamana bɛ se ka denw bɛ se ka bɛn cogo di? O jamana bɛ se ka kisi cogo di? Kuma tɛ a jɔli ma. N'i y'a mɛn an ka
du jɔ o k'a sɔrɔ du terrain de b'i bolo. An bɛ dugawu kɛ Ala ka hakili ɲuman di mɔgɔw ma minnu lahalaya ye nin ye. Bunahadamaden Ala kɛlen kɔfɛ ka dɔnniya d'i ma, ka tiɲɛ ni nkalon dɔn, ka ɲuman ni juguman dɔn, ka tiɲɛtigi ni nkalonitigi dɔn, ka ɲumangɛlɛ ni jugumangɛlɛ dɔn. O bɛɛ lajɛlen kɔfɛ mɔgɔ min bɛ sɔn k'i ɲɛ tugu ka i ni dɔngɔ ta k'a sɔrɔ i tɔɲɔnen don walima i balimaw tɔɲɔnen don, vraiment o bɛ ne guwan kamana na quoi. Ne bolo n'i ya sabara don n'a ma dɔ fara i kundama kan, a man kan ka dɔ bɔ a la. An ka gouvernement de transition siga tɛ min na, u dɛsɛlen don. Sabu anw t'a dɔn u sigilen bɛ mun de la k'u bolo fila da u sen kan. N'a sɔrɔla kɔni ko Irisi kɔni tɛna kɛlɛ kɛ an ka armée place la k'an ka jamana lakana, k'an bɔsi an juguw bolo, an b'an yɛrɛ ɲininka u sigilen bɛ mun de la. An ka kan k'an yɛrɛ ɲininka o la dɛ. O la anw bɛ Ala deli Irisi kan na. An bɛ Ala deli Irisi kan na. A kɛra Irisi ye o, a kɛra Wagner ye o, anw kɔni ka Ala deli ye u kan na. Sabu an ka militaires dɛsɛra, u sigilen bɛ k'u bolo da u sen kan. Kɛlɛkɛminɛn de t'u bolo wa? Walima janfan de don faso ma wa? Anw b'an yɛrɛ ɲininka juste parce que on a du mal à comprendre. Dɛgɛ susuba n'a nɔniba n'a minba bɛɛ kɛra militaires yɛrɛw ye. Kɛlɛkɛminɛnw bɛ aw bolo, mais aw bannen don kɛlɛ ma. K'a dalu kɛ mun ye? On a du mal à comprendre. Nka an kun jigi de dalen b'a kan n'i b'a sɔrɔ a sigilen bɛ ka Irisi ka armée républicaine nani de kɔnɔ walima Wagner nani de kɔnɔ pour que ka sɔrɔ ka wuli ka kɛlɛ kɛ k'an ka jamana libérer. Chaque jour que Dieu fait, ni terroristes ninnu b'a essayer ka deux pas kɛ en avant au vu et au su de tout le monde. Comme n'a fɔ aw yɛrɛw tulo b'a la, aw ɲɛ b'a la, insécurité a bɛ ka multiplier de jour au lendemain. Hali bi an t'a dɔn aw sigilen bɛ ka aw bolo da sen kan ka mun de kɔnɔ. Nka o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ dɔw kan mɛn ko aw bɛ baara la dɛ. Aw bɛ baara min na anw kɔni t'a dɔn wa an ɲɛ t'a la. Wa mɔgɔ minnu kan mɛn ko aw bɛ baara la, an k'u ka baara in jira an na, u ma se ka baara foyi jira an na. An kɔni bɛ min ɲini o de ye aw ka baara kɛ. Aw bɛ ka kuma ɲuman minnu fɔ pour l'instant, kuma ninnu ye nkalon de ye. An b'a dɔn politiki mɔgɔ taala ye kuma ɲuman fɔ de ye ka mɔgɔw dusukun lafiya. O ye politiki fɛɛrɛ dɔ ye. Nka au moins n'i ya kuma ɲuman tan fɔ min bi mɔgɔw dusukun lafiya, n'i sera k'i jija ka hali 3 ni 4 ni 5 kɛ, o de ka fusa. Nka kabini nin transition in sigira, kuma ɲuman fɛn o fɛn bɛ ka fɔ, kelen tɛ yen min waleyalen b'a la. Nka o n'a ta bɛɛ ko dɔ ka fara transition kundama kan. Ne bolo donso sɔgɔsɔgɔbatɔ koniyakun tɛ, a t'a kun bɔ mɔgɔ k'a fɔ ko dɔ ka fara transition kan kundama kan. Parce que bɛɛ b'a dɔn transition tɛ se ka kɛ. A kɛli wari tɛ yen, a basigi tɛ yen, a bɛn tɛ yen. Donc ne bolo olu kun ka kan ka baara kɛ ni hikima ye
a t'a kun bɔ u yɛrɛ k'u janga walaki ko fo dɔ ka fara a ka don ta a ka bɔ tan u kun bɛ se ka balon turundu mɔgɔw kɔrɔ mɔgɔw yɛrɛ de kun bɛna yira k'a fɔ ko dɔ ka fara a kan nka ni olu yɛrɛ kɛra jumɛn ni bala taba ye ko fo dɔ ka fara a kan u b'o justifier ni fɛn fɛn ye o fana bɛɛ b'a yira k'a fɔ k'olu tɛ baara la k'u dɛsɛra k'u échouera walima u bɛ fɛ dɔrɔn k'u yɛrɛ maintenir fanga la donc ne bolo nin si tɛ tɔgɔ duman ye olu ma nka an b'a ɲini an faso n'a denw fɛ Ala ka hakili ɲuman di u ma walasa jamana in bɛ se ka basigi cogoya min na ni k'a kisi jamana si tɛ yen min bɛ se ka kisi k'a jɔ k'u to guerre la k'o guerre gagner k'u to farafarali ni ɲɔgɔn buruja la ani dɔ ka fara sara kan a donna tan dɔ a bɔra tan o ma kɛ kami Ala ye diɲɛ da o ti kɛ fo ka diɲɛ wuli nka bi depuis nin transition in nana Ala y'a bɛɛ sogola i yɛrɛbakun na ka ɲinɛ ko sira ma dilan dɛ ji tɛ yen dɛ courant tɛ yen dɛ a donna tan a bɔra tan bɛɛ ɲinɛnen o kɔ bɛɛ bɛ k'a yɛrɛ ɲini bi ne bolo o nin bɛɛ kun ye occasion ye pour que nin gouvernement in ka se ka u ka baara kɛ basigi kɔnɔna na mais hélas sɛ ma deli a ba sinji la Ala ka hakili ɲuman di an n'u ma sɔli ala rasul